السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ سرکاری ملازمین کے مسائل کے لیے کابینی ذیلی کمیٹی تشکیل، ڈی اے کے بارے میں جمعہ کو ہوگا اعلان، وزیر اعلیٰ کی ملازمین سے ملاقات۔ چند عہدیداروں کا حساب سود کے ساتھ ادا کریں گے، قائدین کو نام نوٹ کرنے کی ہدایت، کسان دھرنے سے کے ٹی آر کا خطاب۔ کے ٹی آر سوشل میڈیا دبئی اور سنگاپور سے چلا رہے ہیں، موسیٰ ندی پر بی جے پی اور بی آر ایس کا پروپیگنڈا، مہیش کمار گوڑ کا الزام۔ اور بنا لائسنس چلائی جا رہی میڈیکل ہال کا پردہ فاش، 2,22,000 روپے کی ادویات ضبط۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسیٰ انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس، حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ ڈیسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان، جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی، اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے کابینی ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ جوبلی ہلز میں پولیس کمانڈ کنٹرول میں سرکاری ملازمین JAC کے نمائندوں سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ایک ذیلی کمیٹی نائب وزیر اعلیٰ بٹے وکرمارکا کی صدارت میں تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کمیٹی میں دیگر ارکان وزراء سریدر بابو، پونم پربھاکر بھی ہوں گے۔ خصوصی نمائندے کے طور پر کے کیشو راؤ ہوں گے۔ دیپاولی کے بعد ڈپارٹمنٹ سے کابینی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ ڈی اے کے بارے میں جمعہ کی شام تک فیصلے کا اعلان ہوگا۔ JAC کے نمائندوں نے کہا ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ پر بھروسہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ منعقد اجلاس کے بعد ملازمین کے نمائندوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔
वज़ीर आला ने मुलाजिमीन को तयक़्क़ुन दिया कि उनके मसाइल के बारे में वो संजीदा हैं, उनको वज़ीर आला पर पूरा भरोसा है। TGO मुलाजिमीन JAC ने कहा कि वज़ीर आला ने तयक़्क़ुन दिया है, वो इस मामले में नायब वज़ीर आला से बात करने के बाद कोई फैसला करेंगे। वज़ीर आला ने तयक़्क़ुन दिया है कि एक के बाद एक मसले को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की मौशी हालात सबके सामने हैं। मुलाजिमीन JAC के नुमाइंदों ने कहा कि उनको वज़ीर आला पर पूरा भरोसा है और उनके मसाइल ज़रूर हल होंगे। ఇచ్చేస్తామని చెప్పారు। ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చెప్పేసి ఒక కమిటీ వేసి ఎట్లయితే ఆర్థిక పరిస్థితి వెసులుబాటు ఉందో దాన్ని బట్టి మనం మాట్లాడతానని హామీ ఇచ్చాడు। ఆర్థిక పరమైన విషయాలను GAD వాళ్లకు చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఆర్థిక సమస్యలను కూడా పరిష్కరిస్తామని మాట ఇచ్చిండు। మళ్ళీ కూడా ఇది ఫస్ట్ మీటింగే, నెక్స్ట్ కూడా మళ్ళీ పిలిచి మాట్లాడుతున్నందుకు మనం ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం। ఉద్యోగులకు మనం ఇన్ని రోజులు వేచి చూసాం, మరి 10 నెలల తర్వాత ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మనల్ని పిలిచి 3 గంటలు సుదీర్ఘంగా చర్చించాడు। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सिंगारनी मजदूरों को जुमा के दिन दीपावली का बोनस अदा किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में एक इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने सिंगारनी कॉलरेज के मजदूरों को दिए जाने वाले बोनस की रकम 358 करोड़ रुपए जारी किए। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 50 करोड़ रुपए बोनस ज्यादा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर मजदूर को 93,750 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुमा के दिन दोपहर तक मजदूरों के खाते में रकम जमा हो जाएगी। BRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद बाज ओहदेदारों का हिसाब सूद के साथ अदा किया जाएगा। आदिलाबाद में किसानों के महाधरने से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की खातिर कितनी दूर जाकर मुकाबला करना पड़े, बराबर जाकर लड़ेंगे। KTR ने कहा कि वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी केस दर्ज करने वाले ओहदेदारों के नाम लिख कर रखने की पार्टी कायदीन को हिदायत दी। KTR ने कहा कि इंतखाबात से कबल अवाम से किए गए वादों को कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं कर रही है। किसानों को 15,000 रुपए रैतु भरोसा देने का वादा करके धोखा दिया है। KTR ने कहा कि मोदी के 15 लाख रुपए नहीं आए, रेवंत रेड्डी ने 15,000 रुपए नहीं आए और उधर जुमला PM उधर हवाले CM हैं और किसानों की कर्ज माफ़ी मुकम्मल तौर पर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ओहदेदार इंसाफ के साथ काम करें, ऊपर से आने वाली हिदायत पर काम न करें, इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। आदिलाबाद जैसी शहर, हमारे तेलंगाना जैसे रियासत जहां पे अमन, भाईचारा, खुशहाली के साथ पिछले 10 साल KCR साहब की सदारत में, जब KCR साहब हमारे वजीर आला थे, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, किस कदर हम लोग साथ थे आपको याद है। KCR ने कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया, इंसान को इंसान की तरह देखा, हर किसी को साथ लेके चले KCR साहब एक ही चीज में विश्वास रखते थे। कभी मखदूम मईनुद्दीन ने कहा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। गरीब को गरीब की तरह देखा KCR ने, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मुस्लिम कभी हिंदू ऐसे नहीं देखा। इसलिए हमारे हिंदू बहन को अगर कभी बतुकम्मा के दौरान साड़ी दिया तो हमारे मुस्लिम बहन को रमजान के वक्त तोहफा दिया, हमारे क्रिश्चियन बहन अगर है तो उनको क्रिसमस गिफ्ट दिया। वैसे ही पिछले 10 साल में अमन और भाईचारे के साथ हर जगह भाई भाई के साथ हर किसी को मजबूत करने की कोशिश हमने की। बच्चों के वास्ते तालीम, 204 स्कूल आपके वास्ते तश्कील किए गए, जिनमें 1,32,000 बच्चे, एक बच्चे पे एक बच्ची पे आज 1,20,000 खर्च करके आपके बच्चों की अच्छी जिंदगी के वास्ते, आपके बच्चों की बेहतरीन काबिलियत के वास्ते KCR साहब ने जिद्दोजहद की। मैं भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, आप बहक ना जाओ, कांग्रेस के बातों में, BJP के बातों में ना जाओ। तेलंगाना के वास्ते BRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने डचपल्ली में 7वें बटालियन के सामने धरना करने वाले कांस्टेबल के अफराद खानदान के साथ इजहार यगांगत करते हुए उनका मसले से वाकिफियत हासिल की। KTR ने बटालियन के आला ओहदेदारों से बात की, जितना जल्दी हो सके कांस्टेबल्स के मसले को हल करने को कहा।
केटीआर ने कहा कि अगर इस मसले की जल्द एकसुई नहीं की गई तो बीआरएस पार्टी की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। बीआरएस पार्टी उनके साथ है। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 1 या 2 दिन में सियासी बम फटने वाला है। जनूबी कोरिया के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अहम कायदीन और बड़े कायदीन को एक झटका लगेगा। फोन टैपिंग, कालेश्वरम, धरानी में 8 या 10 अहम मौज़ूआत पर कार्रवाई की जाएगी। इससे मुताल्लिक तमाम सबूत के साथ फाइल भी तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। 2 दिन में हम क्या है देख लेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केटीआर सोशल मीडिया पर गलत तशहीर दुबई, सिंगापुर से कर रहे हैं। गांधी भवन में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस भी इसका सुराग लगाने में नाकाम हो रही है। एक तरफ बीआरएस और दूसरी तरफ बीजेपी दोनों मिलकर मूसा नदी से मुताल्लिक झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया को गैर अखलाकी तौर पर इस्तेमाल करते हुए झूठ को फैला रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत की माशी हालात कमजोर होने के बावजूद हुकूमत चला रहे हैं। ये बात रियासत की आवाम को गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का भला करने मूसा नदी की सफाई के हक में है। जगतियाल में जो कत्ल हुआ वो शख्सी दुश्मनी का नतीजा है। डॉक्टर संजय को कांग्रेस में शामिल करने पर जीवन रेड्डी नाराज थे और इस फैसले को कबूल नहीं किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बेदखल करने की कोशिश की थी, इसलिए बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हुए हैं। किसानों के बारे में बात करने का हक केटीआर को नहीं। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि दिवाली के मौके पर एक सियासी बम का धमाका होगा। इस सियासी बम का इंतजार है। जीवन रेड्डी के मामले को श्रीधर बाबू देख रहे हैं। श्रीधर बाबू रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बहुत जल्द रेड बुक खोली जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी तब्दील करके कांग्रेस में आने वालों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हिराफ की सियासत की वजह से बुनियादी सतह पर कांग्रेस के कारकुनों को मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मकतूब लिखे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हिराफ की सियासत को पार्टी में वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जहनी तौर पर बहुत तकलीफ में हैं। इस तकलीफ में पार्टी के सदर को मकतूब लिखने पर उन्हें अफसोस भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि चंद मफाद परस्त ताकतें तरक्की के नाम पर पार्टी तब्दील कर रही हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली प्रशांत रेड्डी ने कहा कि इन्हिराफ करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी भी इसी का मुतालबा कर रहे हैं। इस पर वजीर आला रेवंत रेड्डी, असेंबली स्पीकर और कौंसिल के सदर नशीन जल्द से जल्द फैसला लें। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देते हुए इंतखाबात का सामना करें। अवाम में जाकर अवाम को फैसला करने दें। अवाम इन्हिराफ अरकान असेंबली को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि साउथ सेंट्रल रेलवे के हुदूद में 40 रेलवेज को असरी बनाने का फैसला किया गया है। रेलवे निलायम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निलायम के क़याम, डबलिंग, ट्रिपलिंग, इक्विटिफिकेशन जैसे काम तेजी से जारी हैं और अब तक 90% इलेक्ट्रिफिकेशन के काम भी मुकम्मल हो चुके हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि दादरी तक एमएमटीएस को तोसी देने का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। रियासती हुकूमत के ताउन के बगैर करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले 2 साल में एमएमटीएस को यदादरी तक तोसी दी जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत रकम जारी न करने से रेलवे प्रोजेक्ट के कामों में ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा कि रीजनल रिंग रोड की आराजी हुसूल के साथ रेल रिंग रोड के सर्वे भी जारी हैं। क़ब्ल अज़ीज़ साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से जोन के तहत आने वाले अरकान पार्लियामेंट का एक इजलास तलब किया गया। इस इजलास में मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा तेलंगाना और कर्नाटक के चंद अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन ने खैर मकदम किया
اور زون کے تحت ریلوے کے ترقیاتی پروجیکٹس کا خلاصہ کیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے لیڈر این وی ایس پربھاکر کے خلاف ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج دیپداس منشی نے حد عزت کا کیس دائر کیا ہے۔ دیپداس منشی کے وکیل نے بتایا کہ عدالت میں حاضر نہ ہونے پر معزز عدالت نے این وی ایس پربھاکر کی سرزنش کی ہے۔ این وی ایس پربھاکر کی طرف سے دیپداس منشی پر پارٹی کے بعض قائدین سے مختلف قسم کے تحفے قبول کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ ٹی وی مباحثے میں این وی ایس پربھاکر نے یہ الزام لگایا تھا۔ کانگریس لیڈر کے وکیل کے مطابق عدالت نے این وی ایس پربھاکر کو 5 نومبر کو عدالت میں حاضر ہونے کا آخری موقع فراہم کیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں آل انڈیا یونانی طبی کانگریس حیدرآباد کے زیر اہتمام 27 اکتوبر بروز اتوار چنچل گوڑا جونیئر کالج گراؤنڈ پر مفت میگا ہجامہ و یونانی میڈیکل کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ اس کا افتتاح انجام دیں گے۔ اس ہیلتھ کیمپ کے سلسلے میں طبی کانگریس کے نمائندوں نے رکن اسمبلی احمد بلالہ سے ملاقات کی۔ رکن اسمبلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بڑے پیمانے پر بڑا میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ صبح 9 تا سے پہر 4 بجے تک یہ ہیلتھ کیمپ منعقد ہوگا۔ اس ہیلتھ کیمپ میں فالج، جوڑوں کا درد، گردہ، مثانے کی پتھری، امراض جگر، جلدی امراض، سردی، نزلہ، زکام، عام کمزوری کے علاوہ دیگر امراض کے علاج کی سہولت رہے گی۔ عوام سے اس ہیلتھ کیمپ سے استفادہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ 27 تاریخ کے روز یہاں پر چنچلگوڑا جونیئر کالج کے اندر ایک میگا یونانی کیمپ کا انعقاد مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر کئی قسم کے امراض کا علاج اور دوا وہاں پر دی جائے گی۔ ہجامہ بھی مفت میں کیا جائے گا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک میگا یونانی کیمپ ملک پیٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ اس سے استفادہ حاصل کریے اور امراض جو بھی ہے وکیل صاحب بتائیں گے۔ 27 تاریخ کے روز صبح 9 بجے سے 4 بجے تک کیمپ رہے گا۔ آپ سب لوگ اس سے استفادہ اٹھائیے۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چھاونی ڈویژن کے علاقے سعید آباد میں 2 BHK ہاؤسنگ کالونی میں منعقد ہوئی ایک میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے 2 BHK فلیٹس میں رہنے والے نئے اور پرانے مکینوں کو اپنے خیالات سے واقف کروایا۔ انہوں نے فلیٹس کے مکینوں کو یکجہتی اور پیار و محبت سے رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ کمپلیکس میں ایک واٹر پلانٹ، انڈین ٹوائلٹس اور لفٹس کے مسائل کی بھی یکسوئی کی جائے گی۔ انہوں نے طلباء میں تعلیمی مواد اور کتابیں بھی تقسیم کیں۔ اس موقع پر رکن بلدیہ MS شاہد سلام کے علاوہ ہاؤسنگ کالونی کے ممبرز اور مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے سنجے گاندھی نگر اویسی روڈ کے علاقے اس کے قریبی علاقے جات کا دورہ کر کے عوامی مسائل کی سماعت کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے پینے کا پانی بالائی علاقوں تک نہیں چڑھ رہا ہے، جس سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالانکہ ایک بوسٹر پہلے ہی لگایا گیا لیکن اس میں خرابی ہوئی ہے، جس پر ایک نیا بوسٹر لگا کر بالائی علاقوں میں پینے کا پانی سربراہ کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ایک نیا ٹرانسفارمر بھی منظور کروایا گیا ہے، جس کے لیے جگہ کا ابھی انتخاب عمل میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس جہاں کہیں نہیں ہیں وہاں لگائی جائیں گی۔ بارش کا پانی جمع ہونے کے مسائل کی بھی یکسوئی کی جائے گی۔ اس موقع پر سرکاری محکمہ جات، برقی، آبرسانی اور بلدیہ کے عہدیداروں کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے علاقے جات محمد آباد 9 نمبر کا محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر رکن بلدیہ نواز الدین احمد کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورہ چیف منسٹر ریلیف فنڈز کی تقسیم جاری ہے۔ چہارشنبے کو رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے حلقے کے 35 مستحق درخواست گزاروں میں 18,45,000 روپے کے چیکس تقسیم کیے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔
हल्के नामपल्ली में 7 अक्टूबर को रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और कांग्रेस लीडर फेरोज खान से मुताल्लिक वाक़े के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस और एडिशनल मजिस्ट्रेट की तरफ से एग्जीक्यूटिव कोर्ट का इनेकाद अमल में आया। SHO हिमायूनगर ने केस से मुताल्लिक तफसीलात बताईं। एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने दोनों लीडर्स के बयानात की समाअत की। दोनों लीडर्स को मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। बाद में केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने जुमेरात को डोंडीगल पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने ज़ेर इल्तिवा केसेस से मुताल्लिक तफसीलात भी हासिल की। बताया गया है कि तकरीबन 1 घंटे तक कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशन का तफसीली जायजा लिया। ज़ेर इल्तिवा केसेस के अलावा अवामी खिदमत से मुताल्लिक ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। नारसंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में शादीशुदा खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। हैदरशाह कोर्ट में यह वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही नारसंगी पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा इस वाक़े की वजह बताई गई है। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने रंगारेड्डी जिले के आमंगल में बिना लाइसेंस चलाई जा रही मेडिकल हॉल का पर्दाफाश किया। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने अमा मेडिकल शॉप पर धावा करते हुए 2,22,000 मालियत की अद्वियात को जब्त किया। तफसीलात के मुताबिक भाग्यलक्ष्मी और नरसिम्हैया मेडिकल हॉल बिना लाइसेंस चला रहे थे। और नजरें आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल के लिए काबीनी ज़ैली कमेटी तश्कील। DA के बारे में जुमा को होगा ऐलान। वज़ीर आला की मुलाजिमीन से मुलाकात। चंद ओहदेदारों का हिसाब सूद के साथ अदा करेंगे। कायदीन को नाम नोट करने की हिदायत। किसान धरने से KTR का खिताब।
KTR सोशल मीडिया दुबई और सिंगापुर से चला रहे हैं। मूसा नदी पर बीजेपी और BRS का प्रोपेगेंडा, महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। और बिना लाइसेंस चलाई जा रही मेडिकल हॉल का पर्दाफाश, 2,22,000 रुपए की अद्वियात जब्त। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।